Hari ini kita nak belajar about generation and propagation of action potential along an axon. So, apa maksudnya? Maksudnya saya nak ajar transmission of impulse ataupun signal sepanjang axon. So, axon dekat kawasan ni. Before this, kita dah belajar ada 3 jenis neuron ataupun nerve cell, which is sensory neuron, interneuron dan juga motor neuron. So dekat neuron tersebut ada axon. Okay, so kawasan ni axon lah. So gambar yang saya lukis ni adalah motor neuron. Selalunya saya lukis macam ni lah, for example. Okay, so sekarang ni bila kita nak belajar how action potential ataupun impulse is transmitted along the axon, sebelum impuls tu sampai dekat kawasan ni, mestilah kita dah dapat stimulus dulu. Okay, so stimulus kita detected by receptor. So katakanlah kita nak minum air, so mata kita reseptor yang akan detect stimulus tersebut, which is air dalam cawan for example. So dia akan hantar impuls kepada otak kita. So otak kita akan interpret, and then kita pun buat action, which is katakanlah action kita dekat tangan. So tangan kita bergerak pergi ambil air tersebut. Okay, so impuls tu dia akan bergerak daripada satu neuron ataupun nerve cell kepada satu nerve cell ataupun neuron. So sebelum kita nak belajar impuls tu transmitted daripada satu neuron kepada satu neuron, kita kena belajar dulu macam mana impuls tu transmitted along axon, means that in one neuron ataupun one nerve cell. Okay, so itu kita punya aim hari ni. Okay, and then action potential ni actually refer kepada keadaan, condition di mana kita punya axon is transmitting impulse. Okay, kalau tidak ada impulse transmission at that time, kita tidak kata action potential lah. Kita punya axon ataupun neuron dalam keadaan resting potential. Okay, kalau tidak ada impulse. Okay, so kita recap je balik. So bawah ni adalah gambar motor neuron for example. So kita ada dendrites dekat bahagian hujung, and then lepas tu kita akan jumpa axon kawasan ni, and then last kali kita akan jumpa synaptic node. So impulse transmission kita dia adalah one direction only. So dia mesti daripada dendrite sampailah kepada synaptic node. Okay, dia tak boleh daripada synaptic node pergi dendrites, itu wrong direction. Okay, and then impulse ni once dia lalu, dia tak boleh nak patah balik ke belakang. Okay, itu antara properties of impulse. Okay, so kita nak fokus dekat mana? So kita nak fokus dekat kawasan sini lah, along axon. Macam mana impulse tu is transmitted. Okay, dengan kata lain, macam mana axon kita tu dia boleh ada action potential. Okay, okay, so before that, kita berkenalan dulu dengan beberapa keadaan yang di mana axon kita tu sedang transmit impulse ataupun tidak transmit impulse. Okay, okay, so bila kita punya axon is not transmitting any impulse ataupun tidak ada stimulus lah, kita boleh katakan, so kita katakan keadaan tersebut sebagai resting phase. Okay, ataupun bahasa lain dia polarization. So kalau kita tengok dekat diagram sebelah ni, so dekat belah y axis ni kita ada membrane potential, maksudnya berapa voltage impulse tersebut. Okay, dalam satu-satu keadaan. And then untuk resting phase means that no impulse transmission ataupun tidak ada stimulus untuk generate impulse. Kita akan berada pada fasa yang pertama lah, yang kita kata sebagai resting phase. Dan kalau kita kira dia punya membrane potential, which is inside the axon. Okay, so inside axon ni dalam luar axon, kawasan luar ni lah. So inside axon kita waktu resting phase adalah more negative, which is negative 70 millivolt. And then katakanlah ada stimulus. So bila ada stimulus, kita punya impulse transmission dia akan become less negative ataupun more positive. So kalau kita tengok dekat sini, keadaan kedua kita panggil depolarization, means that ada kehadiran impulse.
Means that dah ada stimulus lah waktu tu. So kita nampak kita punya graf ni meningkat sikit kepada lebih positif. Walaupun dia katakanlah dekat sini negatif 55 millivolt, tapi bila dia masih negatif, tapi dia more positif compared to negative 70 millivolt. Okay, and then katakanlah impuls tu mencapai satu threshold level. Threshold level ni adalah minimum level yang diperlukan untuk kita generate action potential. So kalau kamu tengok action potential adalah ini. Pertama yang meningkat ni, yang kedua yang menurun ni. Ini dua-dua ni adalah action potential. Okay, so kalau impuls kita boleh mencapai minimum level untuk action potential berlaku, which is negative 55 millivolt, kita akan generate action potential lah. So maksudnya dengan kata lain, katakanlah kita bagi satu keadaan, katakanlah kamu dengar bunyi loceng, okay, and then kalau kamu just dengar tapi kamu tak respon apa-apa, means that katakanlah loceng dekat pintu rumah, kamu dengar tapi kamu tak respon apa-apa, itu maksudnya kamu punya impulse transmission tidak mencapai threshold level, means that minimum level untuk action potential berlaku. Tapi kalau kamu dengar bunyi loceng dan kamu bangun untuk pergi buka pintu, kamu ada action kan dekat situ. So maksudnya impulse transmission kamu telah mencapai negative 55 millivolt, means that telah mencapai minimum level untuk action potential berlaku. So keadaan yang kita kata action potential ni, ini bila kamu dah ada reaction lah. Okay, so yang ketiga ni kita panggil sebagai rising phase of action potential. Okay, once kamu dah buat action tersebut, katakanlah kamu dah buka pintu and so on, impuls tu dia akan kembali balik kepada resting phase. Okay, so yang keempat adalah action potential kita panggil falling phase ataupun repolarization, and then yang kelima kita panggil undershoot ataupun hyperpolarization. Dan kalau kamu tengok yang kelima ni, kita kira dia punya voltage ataupun membrane potential about negative 77 millivolt, which is more negative compared to kalau kita tengok masa resting phase lah, which is resting phase hanyalah negative 70 millivolt. Okay, dia ada sebab lah dekat sini kenapa masa undershoot negative 77, more negative compared to masa resting phase. Okay, so untuk kita belajar macam mana action potential ni boleh generated, so kita akan buat beberapa lukisan lah. Dan for your information, membrane potential ni yang kamu tengok voltage semua ni, dia dipengaruhi oleh beberapa ions, okay, anions ataupun cations dalam kamu punya axon ni. Okay, tapi yang paling utama ions yang kita nak fokus pada hari ni adalah sodium ion dengan potassium ion, sebab dua benda ni memainkan peranan yang sangat penting untuk kita tengok perbezaan in terms of membrane potential, okay, inside axon. Okay, so kita akan fokus pada membrane potential inside axon. So yang saya sebut semua ni, voltage ni semuanya adalah inside axon, bukan outside axon punya membrane. Okay, so sebelum kita nak tahu macam mana kita nak generate different macam mana kita nak generate action potential dan juga kita dapat different membrane potential ni, kita kena belajar beberapa gate. Okay, so gate ni pintu lah. So kita ada dua jenis gate. Pertama non voltage gated channel dan yang kedua voltage gated channel. Okay, gate ni kamu boleh jumpa dekat axon punya membrane. Okay, so kalau kita tengok kat atas ni, dia ada dekat kawasan ni lah. Okay, so untuk non voltage gated channel ni, gate ni ataupun channel ni sentiasa terbuka. Ada impuls ke, tidak ada impuls ke, dia sentiasa terbuka dan dia sentiasa operated. Maksudnya dia sentiasa buat kerja dia lah, which is pergerakan potassium ion dan juga sodium ion sentiasa berlaku dekat kawasan non voltage gated channel.
Okey, dan kita ada 3 jenis non-voltage gated channel. One of it kamu dah belajar masa semester 1, which is bawah tajuk active transport. So, kita ada sodium potassium pump. So, sini. And then kalau kamu tengok dekat sodium potassium pump, yang ada 3 binding site ni untuk sodium ion, yang ada 2 binding site ni untuk potassium ion. And then kita ada lagi sodium channel, ini untuk non-voltage gated channel. And then kita ada juga potassium channel. Okay. So lukisan untuk potassium dengan sodium ni is up to you lah, kamu nak lukis macam mana. Okay. Cuma sodium potassium pump ni rasanya kita buat rigid je lah bentuk dia macam tu. Okay. Okay, itu gate yang pertama, which is non-voltage gated channel. Maksudnya dia sentiasa terbuka sama ada axon kamu tengah transmit impulse ataupun tidak. Okay. Lagi satu gate kita namakan sebagai voltage gated channel. So voltage gated channel ni hanya terlibat bila axon kita tengah conduct impulse. So bila axon kita is not conducting impulse, means that for example at resting phase, so voltage gated channel ni tidak akan operated lah. Okay. Dengan kata lain, dia hanya akan operated bila axon kita sedang conduct impulse ataupun transmit impulse. So bila saya kata operated untuk voltage gated channel, dia boleh jadi open, dia boleh jadi close. Itu kita masukkan sebagai operated lah. Tapi kalau dua-dua tertutup, baru kita kata dia not operated. Okay. Okay, so dah faham ada gate, dah faham juga ada beberapa fasa untuk impulse transmission. So kita masuk kepada the first phase. Oh ya, lupa lagi satu, mestilah ada potassium ion dengan sodium ion untuk keluar ataupun masuk melalui voltage gated ataupun non voltage gated. Okay. Oh ya, untuk voltage gated ada 2 jenis, voltage gated potassium channel and then voltage gated sodium channel. Okay. Yang penting kamu kena tahu mana satu yang akan terlibat waktu ada impulse dan juga tidak ada impulse. Okay. Okay, so kita pergi kepada phase yang pertama. Pertama kita panggil resting phase. So resting phase ni adalah di mana axon kamu is not transmitted any impulse. Okay, ataupun is not conducting any impulse. So tidak ada stimulus lah waktu tersebut. So kita panggil resting stage. So waktu ni apa yang berlaku, axon kita dia highly permeable to potassium ion. Jadi maksudnya banyaklah potassium channel yang akan terbuka. So bila banyak potassium channel terbuka, potassium ion akan diffuse out daripada axon membrane down concentration gradient. Maksudnya bila saya kata down concentration gradient, potassium ion ni bergerak daripada high concentration to low concentration. Okay, so ini adalah gambar axon kamu waktu resting phase. So bila waktu resting phase, ingat tak saya kata bila axon kita tidak conduct any impulse, so yang terlibat kita akan fokus kepada non-voltage gated channel. So saya dah lukis ada potassium channel, sodium channel dan sodium potassium pump. Okay, so kita ada potassium channel, sodium channel dan sodium potassium pump. Okay, generally ataupun originally, for your information, inside your axon, potassium ion concentration lebih tinggi. Outside your axon, sodium ion concentration lebih tinggi. Okay, kita tengok waktu resting phase ataupun resting stage, kita kata axon membrane is highly permeable to K+. So K+ akan open dan K+ akan diffuse out across membrane down concentration gradient. So disebabkan kita tahu K+ lebih banyak di dalam, so K+ akan keluar lah. Okay. So bila K+ keluar, maksudnya dia pergi ke kawasan yang K+ rendah. So itu down concentration gradient. Okay, so kita pun buatlah anak panah K+ keluar. Okay. Yang ni pun samalah, K+ keluar. Okey, macam mana dengan sodium channel? Sodium channel disebabkan Na+ banyak di luar, Na+ sedikit di dalam axon, so Na+ akan masuk jugalah. So Na+ masuk.
yang ni potassium channel K plus keluar. Dia mesti down concentration gradient untuk waktu resting phase atau resting stage. Okey, untuk sodium potassium pump, kita punya sodium akan bind dekat sini. And then potassium kita akan bind dekat sini lah. Sorry saya tak tukar warna. So apa yang berlaku? 3Na plus akan keluar. 2K plus akan masuk ke dalam. Okay, sebab apa? Sebab sodium potassium pump dia adalah active transport. So dia akan against concentration gradient. So untuk sodium ion dekat dalam sedikit concentration. So bila dia keluar banyak Na plus kan. So dia against concentration gradient lah. Sama juga macam K plus, di luar sedikit, di dalam axon banyak. So against concentration gradient. Okay. So sekarang ni kita nampak banyak positif ion yang keluar instead of positif ion yang masuk. Jadi kalau banyak positif yang keluar compared to positif yang masuk, maksudnya dalam axon kamu akan jadi more negative. So kita pun buatlah negative charge dalam kita punya axon. Okay. So inside axon during resting stage, yang pertama inside axon more negative compared to outside. So outside ni kita buatlah positive charge. Okay. Okay, boleh. So bila banyak positif ion yang keluar instead of positif ion yang masuk, dalam become more negative. So kalau kita tengok balik graf yang di atas, during resting phase atau resting stage, berapa kita punya membrane potential? Negative 70 millivolt. Okay. Okay, waktu ni tidak ada impulse transmission. So kita akan kata yang ni yang saya sebut. Macam mana dengan voltage gated sodium channel dengan voltage gated potassium channel? Okey, saya kata tadi untuk voltage gated channel dia hanya akan operated bila ada impulse. So sekarang ni yang pertama ni resting stage, tidak ada impulse transmission. So diorang ni tidak akan digunakan lah. So that's why kita kata masa resting stage untuk voltage gated sodium channel dengan voltage gated potassium channel diorang akan close. Okay, tidak akan berfungsi lah. That's why saya tidak lukis pun voltage gated sodium channel dengan potassium channel dekat kawasan axon. Okay, boleh? Okay, seterusnya yang kedua, stage kedua yang kita panggil depolarization. Okay, waktu ni tiba-tiba ada stimulus. Macam saya bagi contoh tadilah. Katakanlah kita bagi contoh lain. Katakanlah kamu tickle kawan kamu, geletik kawan kamu kan. So kalau kawan kamu tak ada reaction, kamu geletik dia, maksudnya kawan kamu tu tidak mencapai threshold level. Maksudnya dia tidak mencapai voltage negatif 55 mV. Tapi kalau dia ada reaction, maksudnya ada action potential yang berlaku, itu dia mencapai threshold level. Okey, nantilah kita cakap lebih. Okey, kita tengok dulu depolarization. So depolarization ni berlaku bila stimulus trigger the opening of some voltage gated sodium channel. Okey, ingat tak saya cakap untuk voltage gated sodium channel dengan voltage gated potassium channel, dia akan operated bila ada stimulus ataupun ada impulse transmission. So sekarang ni kita dah ada impulse lah sebab ada stimulus yang trigger. Okay. So what happened during depolarization? Membrane of axon is more permeable to Na+. So the increased permeability to sodium ion. Jadi apa yang berlaku? Sodium ion akan diffuse into the axon down concentration gradient. So bila kita dapat impulse, sebenarnya axon kita dia cuba untuk menjadikan inside the membrane more positive. Sebab kalau inside axon more negative, maksudnya kita sedang berada dalam resting phase. Tapi kalau inside axon more positive, maksudnya kita sedang conducting impulse. Okay, kita punya axon sedang conducting impulse. So macam mana kita nak jadikan dalam axon ni more positive?
Dan sekarang ni dah ada stimulus, okay? So bila dah ada stimulus, that's why saya lukis voltage gated channel saja. Non voltage gated saya tak lukis dah dekat depolarization, iaitu sentiasa open je lah. That's why saya tak lukis. Saya just lukis dia waktu first phase sahaja, okay? Untuk second phase depolarization, saya dah lukis sodium voltage gated sodium channel dengan voltage gated potassium channel. Okay. Apa yang berlaku, kita kata sodium ion diffuse into the axon down concentration gradient. So kita pun lukis sodium ion masuk ke dalam axon. Okay. So dia akan down concentration gradient lah, sebab kita tahu Na plus dia tinggi dekat luar, dalam axon dia kurang. So tinggi ke rendah itu down concentration gradient. So Na plus masuk ke dalam, Okay, waktu depolarization ni tak semua lagi voltage gated sodium channel yang terbuka. Okay, ada beberapa voltage gated sodium channel yang tertutup. Macam mana dengan voltage gated potassium channel? Kita akan tutup. Okay, sebab kalau kita buka voltage gated potassium channel, dia akan keluar. Potassium ion akan keluar. Jadi kalau sodium ion masuk, potassium ion keluar, macam mana kita nak jadikan dalam tu more positif, okay? So dia susah lah untuk maintain membrane potential tu. That's why waktu yang kedua depolarization, bila kita ada stimulus, kita akan tutup voltage gated potassium channel supaya K plus dia tidak akan keluar daripada axon. Okay, so yang kita buka hanyalah voltage gated sodium channel. Yang saya tutup dekat sini ni sebab dia tidak terbuka lagi. Nanti dia akan terbuka semualah. Okay, jadi kalau banyak positif yang masuk dan tidak ada ataupun sedikit positif ion yang keluar, so inside axon akan become more positif. So kita akan buatlah positif, okay? So macam mana dengan outside axon? More negatif lah. Okay, boleh? Okay. So, kalau depolarization kita reach threshold level, maksudnya dia boleh mencapai sampai negatif 55 mV, barulah action potential boleh berlaku. Okay. So, kita tengok balik graf yang di atas. Depolarization, kalau sampai mencapai threshold level, so kawasan ni kita panggil sebagai threshold level, maksudnya minimum level untuk action potential berlaku. So berapa dia punya value? Negatif 55 mV. Kalau kita mencapai threshold level ni, maksudnya action potential akan berlaku. Dalam kes kita akan, macam kalau kamu geletik kawan kamu tadi, kalau dia tidak bagi reaction, maksudnya dia tak capai threshold level lagi lah. Tapi kalau dia bagi reaction, maksudnya dia rasa geli, lepas tu dia tergelak ke, and apa-apa reaction disebabkan kamu geletik dia tu, yes, kawan kamu tu telah mencapai action potential lah dia punya axon. Okay. So kalau kita compare depolarization dengan resting phase negative 70, depolarization let's say negative 55. So between negative 70 dengan negative 55, negative 55 is more positive compared to negative 70. That's why kalau kamu tengok balik yang saya lukis ni, dalam lebih positif compared to outside. Okay. Okay, settle. Jom kita pergi kepada yang ketiga. Katakanlah kita mencapai negative 55 mV. So, apa yang berlaku? Ini akan trigger action potential. Jadi, bila action potential berlaku, sodium ion akan menyebabkan further depolarization. Maksudnya, lebih banyak voltage gated sodium channel yang akan terbuka. Sebab, bila kita mencapai action potential, maksudnya dalam kita punya axon tu lebih positif. Okay, dia punya charge more positif. Jadi macam mana kita nak jadikan more positif? Kita kena buka semua voltage gated sodium channel supaya sodium daripada luar boleh diffuse masuk ke dalam axon. Okay,
So dekat sini kita boleh kata positive feedback mechanism lah, sebab bila banyak voltage gated sodium terbuka, lebih banyak sodium ion yang masuk. So banyak ke banyak itu adalah positive feedback mechanism. So apa yang berlaku kalau kamu tengok semua voltage gated sodium channel dah terbuka semua. Kalau kita compare yang kedua tadi, ada beberapa yang tutup lah. Saya katakanlah saya lukis ada satu sini yang tertutup. Okay, tapi bila capai je action potential, which is rising phase of action potential, semua voltage gated sodium channel terbuka. Macam mana dengan voltage gated potassium channel? Ini kena tutup, okay? Tak boleh terbuka langsung lah. So bila kita lukis, so lebih banyak Na plus yang masuk ke dalam, okay? Down concentration gradient jugalah sebenarnya, sebab kita tahu Na plus dia memang sikit dekat dalam, okay? Di luar banyak. Okay, so bila banyak positif ion yang masuk, apa yang berlaku? Inside axon more positif. Okay, so kita pun lukislah banyak positif charge. Lukis banyak sikit compared to dengan second phase tadi lah. Okay, so outside become more negative. Jadi yang kita belajar graf tu, itu semua menunjukkan inside axon, okay? So tak payah fokus sangat dekat outside axon. Cuma untuk drawing ni saya tunjuk lah. Okay, settle. So kita punya action potential, rising phase of action potential, dia boleh mencapai sampai positive 30 mV. Tapi saya rasa ada sesetengah reference dia kata positive 35 mV. Okay, tapi depends lah. Saya rasa macam positive 30 mV. Okay. Okay, so kalau kita tengok graf dekat atas tadi, yes, action potential kita boleh mencapai sampai positif 30 mV. Okay, for your information, action potential ni dia constant. Maksudnya, katakanlah means that stronger stimulus dia tak akan menyebabkan action potential kamu melebihi positif 30 mV. Okay, macam ni. Saya bagi perbezaan. Pertama, apa beza action potential punya value kalau kamu tercucuk jarum? Katakanlah kamu tengah menjahit kan, and then kamu tercucuk jarum, dengan perbezaan kamu kena langgar motor. Ada beza tak action potential? Jawapannya tidak ada. Kamu kena cucuk jarum ke, kena langgar motor ke, kena langgar basikal ke, atau kena langgar bas ke, action potential tetap positif 30 mV. Dia constant, tidak akan berubah. Yang berbezanya adalah in terms of frekuensi sebenarnya. Maksudnya in terms of kesakitan yang kamu dapat lah. Sakit kena cucuk jarum tidak samalah dengan sakit kena langgar motor. Okay? Langgar motor lebih sakit compared to kena cucuk jarum. Tapi action potential tetap positif 30 mV. Dia constant. Okay? So action potential ni just nak menunjukkan dalam axon kamu tu sedang transmit impulse. So yang membezakan kamu sakit sikit dengan sakit banyak tu adalah in terms of changes in frequency of impulse. Okay. So itu sahajalah perbezaannya. In terms of action potential tetap sama. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada fasa yang keempat. Fasa yang keempat kita panggil sebagai falling phase of action potential ataupun repolarization. Okey, waktu ni apa yang berlaku adalah at the peak of action potential. Okey, masa dekat peak of action potential ni, and then kita dah nak turun dah kita punya membrane potential value. So yang keempat ni adalah action potential, tapi falling phase of action potential atau nama lain dia repolarization. So waktu ni, yang waktu dekat peak ni paling tinggi ni, apa yang berlaku? Voltage gated sodium channel dia dah mula tutup one by one. Okay. So kalau kita lukis dekat yang keempat ni, kamu akan nampak saya lukis voltage gated sodium channel, saya terus
tutupkan terus. Okay, actually dia tutup sikit-sikit lah. Tapi ni kita terus tutup dan kamu akan perasan saya lukis lebih banyak voltage gated potassium channel. Okay, so waktu ni lah voltage gated potassium channel akan terbuka. Waktu yang action potential rising phase, voltage gated sodium potassium channel tutup. Tapi waktu falling phase dia mesti terbuka. Okay, sebab apa? Sebab kita nak pastikan potassium ion daripada dalam keluar daripada axon. Okay, supaya dalam menjadi lebih negatif. Okay. Okay, so apa yang berlaku? Waktu falling phase of action potential, axon membrane become less permeable to sodium ion. So, tidak ada sodium ion yang masuklah melalui voltage gated sodium channel. And then siapa yang terbuka? Voltage gated potassium channel yang akan terbuka. So potassium ion diffuse out of the axon. So apa yang berlaku waktu ni? Potassium ion pula yang keluar. Okay, so K plus keluar. So bila lebih banyak positif ion yang keluar, apa jadi pada charge dalam axon? Dia akan become more negative. So kita kata keadaan tu axon kita punya membrane repolarize. So become more negative lah. Okay, luar become more positive. Okay, kalau kamu tak nak lukis yang luar ni pun tak apa, supaya kamu tak keliru. Okay, yang penting yang charge di dalam tu yang kita nak tengok. Okay, okay, settle. Okay, seterusnya apa yang berlaku? Stage yang kelima kita panggil sebagai undershoot ataupun hyperpolarization. So waktu ni apa yang berlaku? Voltage gated potassium channel dia lambat tutup. So bila lambat tutup menyebabkan excess potassium ion diffuse out of the axon. Jadi bila lebih banyak potassium ion yang keluar daripada axon, maksudnya dalam axon tu become more negative. So kita cakap waktu undershoot, membrane potential inside axon become more negative, which is negative 77 mV. Which is kalau kita compare dengan resting stage, undershoot ataupun hyperpolarization punya stage lebih negatif compared to resting stage punya potential, which is negative 70 mV. So kalau soalan tanya kamu kenapa waktu hyperpolarization ataupun undershoot more negative inside axon, jawapan dia disebabkan oleh late closing of voltage gated sodium channel. So bila lambat tutup, lebih banyak K plus yang dapat keluar daripada axon. Maksudnya lebih banyak positive charge yang keluar daripada axon. So menyebabkan inside axon more negative. Okay. So kalau kita lukis apa yang berlaku, banyak excess K plus boleh keluar lah. Okay, so waktu ni sebenarnya dah ada voltage gated potassium yang tertutup. Voltage gated sodium memang dah tertutup terus lah. So ada excess K plus yang keluar, menyebabkan inside axon kamu tu more negative compared to kalau waktu resting stage. So kalau kita lukis, kita buatlah sikit banyak-banyak negatif Okay. So kita mencapai sampai negatif 77 mV. Okay, itu disebabkan late closing of voltage gated potassium channel. Tapi bila kita tengok graf balik, selepas undershoot ataupun hyperpolarization, kita akan kembali semula kepada resting phase. Okay, so bila kembali semula pada resting phase, kita capai baliklah negatif 70 mV. So kalau kita lukis dekat sini, apa yang berlaku selepas undershoot, kita akan jumpa balik resting potential. So waktu ni semua voltage gated sodium channel and voltage gated sodium channel tertutup. Jadi macam mana kita nak tukar daripada negatif 77 mV waktu undershoot kepada negatif 70 mV waktu resting potential? Jawapan dia, ingat balik tak, bila axon kamu not conducting impulse, siapa je yang operated? Non-voltage gated channel. Okay, so kita ada potassium channel, sodium channel dengan sodium potassium pump untuk pastikan
inside axon tu dapat balik negatif 70 millivolt. So jangan risaulah macam mana daripada negatif 77 nak dapat balik negatif 70 millivolt waktu resting potential. Okay, tapi yang pasti dalam mesti lebih negatif lah waktu resting stage. Okay, so kita buat sedikit sajalah negative charge dia kalau kita nak compare dengan undershoot. Okay, so settle. So setakat ni kita dah belajar macam mana kita punya axon boleh generate and transmit action potential. Okay, so in the next video kita akan belajar apa perbezaan impulse transmission along axon dekat axon yang myelinated dengan unmyelinated. Okay, ada perbezaan. Kalau kamu dapat baca dulu is better lah. Okay, that's all. Thank you.